अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, इस नॉवल को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्तबल का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से खुला और वो बदहवास भागते हुए खोकर के साथ खड़े दीगर अफराद को नज़रअंदाज करती कुछ फासले पर चारों टांगे ज़मीन पर टेके निढाल अंदाज में बैठे अपने मुश्की घोड़े के नज़दीक झुककर फ़िक्रमंदाना अंदाज में उसकी पुश्त और गर्दन सहलाकर अपनी तसल्ली करने में मसरूफ़ उस एहसास से बेनियाज थी कि उस पर उठने वाली निगाहें फिर से पलटने से लाचार हो चुकी थी। गहरी बेबस और मस्तरब नज़रें खोकर के अलावा डॉक्टर ने अभी कुछ कहा था, मगर वो तो जैसे माहौल से कट गया था। सर, डॉक्टर साहब आपसे मुखातिब हैं। खोकर के बुलंद आवाज़ से मतवज्जा करने पर वो खफीफ सा चौंका और नज़रों को मोड़कर डॉक्टर साहब की जानिब देखा तो बेख्तियार एक सर्द आह उसके होंठों की कैद से आज़ाद होकर रह गई। ये कुछ इंजेक्शन मंगवा लीजिए कि मैं शाम को फिर चक्कर लगा लूँगा। डॉक्टर ने दुआओं का पर्चा उसकी जानिब बढ़ाया तो अंजिला ने उठते हुए हाथ बढ़ाकर नुस्खा ले लिया। शुक्रिया डॉक्टर साहिब, वैसे राजा की तबीयत मुझे अब भी बेहतर नहीं लग रही। मैं घर पर नहीं थी। आपकी बरवक्त आमद पर का फिर से शुक्रिया। ये बताइए, जहर फैलने का खदशा तो नहीं है? सयाल दरानी की खामोश नज़र से जाविया बदलकर उसके चेहरे को अपने हसार में ले लिया। उसके दिल से होक से उठी कितनी बेनियाज थी वो उसकी ज़ात से। उसे लगने लगा कि ये बेरुखी बिलाखिर उसकी जान ले लेगी। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। छोटी बीबी, एसपी साहब की जिस वक़्त कॉल आई मैं क्लिनिक से उठकर आ चुका था। ये महज इत्तफ़ाक़ था कि यहाँ से नज़दीक होने के बायस पहुँचने में आसानी रही। राजू को जिस सांप ने डसा वो जहरीला तो था मगर मोज़ी नहीं। सद शुक्र अल्लाह ने करम किया है। आपको अगर शुक्रिया अदा करना है तो अल्लाह के साथ एसपी साहब का भी अदा कीजिए। डॉक्टर साहब शगुफ्ता को इसे कहते हुए मुस्कराकर रुखसत हो गए। सयाल दरानी ने उसके चेहरे पर अपने जिगर के साथ एक नागवारी तासर लहरा कर मदूम होते देखा तो होंठों को बाहम खींच लिया। चाचा, आप उसका खसूसी ख्याल रखें। मौसी हशरातुल अरास से बचाऊंगी दवा का इस्तेमाल बढ़ा दे। इसके अलावा यहाँ है हीट का इंतज़ाम भी होना ज़रूरी है। कैसे होना चाहिए आपके ख्याल में? टी पिंक लिबास में उसका भीगा भीगा सफ़ेद गुलाबी हसीन चेहरा दबक रहा था। जहाँ जाज़बियत और दिलकशी का संगम, जिसका कुदरती सिंगार उसकी मासूमियत थी। घने स्याह बाल कमर पर एक तरतीब से गिरते वो सही मायनों में चलती फिरती क़यामत थी। खोकर से गुफ्तगू करती वो इस्ताइल के दरवाजे की जानिब पड़ गई। उसे उस खूबी से नज़रअंदाज किया जैसे उसको होना ना होना बराबर ना हो। सयाल दरानी को लग रहा था उसके उठते कदमों तले ज़मीन नहीं बल्कि उसका दिल था। सयाल दरानी का ख़ास और अनमोल दिल, जिसे वो उस बेतनाई से रौंद गई थी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा आपके दाजो साहब की खैरियत दरियाफ़्त करता चलूँ। वो खुद में मगन लॉन में आई थी। सूरज के किरणों की तपिश आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मादूम होती जा रही थी। फ़िज़ा में धुंधले बार के साथ खुनकी का एहसास भी गहरा हो रहा था। वो डूबते सूरज की नारंगी गोले को देखने में इतनी मगन थी कि कब खुले गेट से सयाल अंदर आ गया और उसके हमरा चलने लगा, उसे खबर नहीं हो सकी। वो उसे देख कर सिलकते कोयले की मानित चीखी। क्यों आ जाते हो बार बार? उसकी पुरशौक नज़रें अंजला का दिमाग ख़राब करके रख देती थी। चंचलाहटों के बायस वो मुठ्ठियाँ बेंचे उसे घूर रही थी। सयाल तहम्मुल और बर्दबारी से मुस्कुराया, फिर कांधे अचका दिए। तुम जानती तो हो, उलझे पुरशौक और अंदाज पर सुकून, मगर अंजला को आग हिल तो लग गई थी। मैं कुछ नहीं जानती, समझे तुम? और सुनो, आइंदा यहाँ मत आना। कुछ शर्म बाकी है तो कर लो। मैं तुम्हें मुँह नहीं लगाती, फिर भी हर रोज़ चले आ रहे होते हो। उसके दोस्ताना तासरात सिला को मुस्कान मुसाफा को बड़ा हाथ नज़रअंदाज किए वो कहर भरे अंदाज लिए हत्ता गमीज़ लहजे में बरस पड़ी। एसपी सयाल दरानी का पहले रंग फीका पड़ा, फिर आंखों के जोत भी बुझ गए। होंठ पीछे वो निगाह का जाविया बदलकर लॉन में दरख्तों पर उतरती सूरज की नारंगी किरणों की रोशनी को छुन कर घास पर
सर चींटों की मानित गिरता देखता रहा तो मुझे उससे भी ज़्यादा डिग्रेड करने का हक रखती हो अंसा। मैं मायदा करूँगा ना बददिल हूँ इस वक्त तक जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती, जब तक कि तुम मुझे कबूल नहीं कर लेती। वो बोला तो उसका लहजा मध्यम मगर ठहरा हुआ था, पुरअज़्म था। लेकिन अंजला फिर जराहट सवार होने लगी। एहकमों की जन्नत से निकल आओ एसपी सयाल दरानी, क़यामत तक भी सैर इरादा नहीं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरने का। बेरुखी बेतनाई अब मुश्तिल उसके लहजे अंदाज का हिस्सा थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो एक झटके से पलट कर जाना चाहती थी कि सयाल दरानी ने हाथ बढ़ाकर यकदम उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत कर ली। अंजला शिद्दत रह गई और जैसे अपने आप को भड़कते अलाव में महसूस किया। सयाल दरानी की ये जिसारत उसकी तवक्का से कहीं बढ़कर थी। मेरा हाथ छोड़िए एसपी साहब। उसकी भटकारती आवाज़ में सिर्फ नफरत नहीं थी और भी बहुत से एहसास पोशीदा थे, धौंस, तलखी और भड़ास भी। अंसला बेगम, हम अपनी बात और कौल की खातिर जान पर खेल जाने वाले लोग हैं। चाहो तो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके तुम्हें इसी वक्त अपने साथ ले जाऊं, मगर तो आ ही गए हो तो अपनी असलियत पर तुम अपनी असलियत पर। वो उसकी बात काट कर जहर खान से हंसी, फिर तंजिया नजरों से उसके उस पर जमाया। बहुत खूब एसपी साहब, भला कोई दरिंदा अपने आप को इंसानी खाल में आखिर कब तक छुपा के रख सकता है। उसका लहजा काट तार तंज और गहरा तमस्कर समोए सयाल दरानी के दिल को दौलत कर गया। अंसला के हाथ पर दुश्वारी तौर पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। अंसला ने हद तक ज़्यादा अंदाज में हाथ झटके से खींचा। एक बात मुझे भी आपसे कहना थी। मेरा एरिया आपके ऑफिसरी की मातहत भी ज़रूर आता होगा। गांव और हवेली में तो आपके अंधे कवानीन राइज हैं ही, मगर बेहतर न होगा मुझे आप इसी महकूमे का हिस्सा समझना छोड़ दें। दिल साफ़ करने की बात भी दोबारा मत कीजिएगा, बिकॉज मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करती। कैसा लहजा था उसका, बेलिहाज, हर आन से आन बुलंद होता हुआ। सयाल कट कर रह गया। इतनी कठोर ना बनो अंजला प्लीज़। वो जितना मलतजी और बेबस था, अंजला की नज़रों में उसी कदर सर्दपन था। क्या कहा, कठोर ना बनो? वो फटकारी। अगर कभी फुर्सत मिली ना तो अपने गिरबान में मुंह डालकर सोचिएगा ज़रूर मिस्टर सयाल दुरानी के कठोरपन के मुजाहरे और वहशियाना सलूक में अपना सानी ना रखने वाला कौन है, आप या फिर मैं? शायद कभी ज़मीर की अदालत आपको मुजरिम साबित कर दे। बात मुकम्मल करने से पहले उसका गला भर गया और यकीनन अपनी ये कमज़ोरी वो उस पर अयान नहीं करना चाहती थी। जब भी मुंह पर हाथ रखे सिसकियाँ दबाती वो फिर से अंदरूनी हिस्से की जानिब भाग गई। सयाल दुरानी के चेहरे पर आंखों में नहीं पूरे वजूद पर इस्तेमाल और इस्तराब छा गया था। कितनी देर वो सर झुकाए वहाँ खड़ा रहा कि कंधे पर मजबूत हाथ का लम्स पाकर चौंकता हुआ पलटा था। रूबरू आफाक शेराजी को देखकर गड़बड़ाते अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटे बैठो। उन्होंने अंदरूनी हिस्से की जानिब पेशकदमी की। वो हिचकिचा कर उन्हें मुखातिब कर गया। फिर सही अंकल, इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ। वो साफ उनसे निगाहें चुरा रहा था। आफाक शेराजी ने उसका ग्रेस और रियासत महसूस की, फिर आगे बढ़कर नरमी और इरसान के साथ उसका शाना थपका था। अंसला के रवैये में आपसे माजरत करता हूँ बेटे, अभी वो इस तकलीफ़ वो वक़्त के हिसार से आज़ाद नहीं हो पाई। मैं उससे समझाने के फरीज़ा इंजाम दे सकूँगा, क्योंकि उससे मस्बत की बजाय मनफी इसरात मरतब होने का खदशा शदीद हो सकता है। लेकिन बेफिक्र रहो, अल्लाह बेहतर करेगा। सयाल दरानी जो हैरत और गैर यकीनी की कैफियत में उन्हें देख रहा था, बेख्तियारी के आलम में आगे बढ़ा। उनका हाथ थाम कर बेहद अकीदत भरे अंदाज में होंठों से लगा लिया। भला कहाँ थी उसे उनसे ऐसी बात की तवक्का। उसके अंदाज तो जैसे नए सिरे से तो तवानाई बहाल हो गई थी। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी शफ़क़त और एहसान हमेशा याद रखूँगा। शिद्दत जज्बा से उसका गला भर गया। आफाक शेराजी ने मुस्कुरा कर उसे देखा, फिर उस नरमी से उसका हाथ थपक कर गोया अपने साथ का यकीन सौंपा था। इजाज़त दीजिएगा, फिर हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। वो मशकूर नज़रों से उन्हें देखता हुआ बोला तो आफाक शेराजी ने मुतबस्सम नज़रों से उसकी आजिज़ी मुलाहिज़ा की। फिर जाने किस जज्बे के तहत आगे बढ़कर उसका भरपूर तवाना शानदार वजूद बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। अपने कमरे की खिड़की से इस मंजर को देखती अंसला की आंखें फटी रह गई। अगले ही लम्हे उसने शदीद तैश के आलम में ज़ोर से खिड़की बंद कर दी थी। अंसला बेटे यहाँ आए, पापा को बात करनी है आपसे। वो सोफे पर बैठी हाथों के प्याले में चेहरा रखे साकर नज़रों से सामने दीवार पर आवेश से पेंटिंग को देख रही थी। आफाक शेराजी की भारी मगर पुरशफ़क़त आवाज़ पर निगाह फेर कर बेतासर नज़रों से उन्हें देखा, जो बाय
فوکل کلاسز لگائے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ بولے پاپا میں سن رہی ہوں، اس نے نروٹھے پن سے کہا تو گلاسز اتارتے فاق شرازی نے اس کی چھلاکتے ہوئے پھولے منہ کو دیکھا اور کچھ نتیجہ اخذ کر کے مسکرائے۔ میری بیٹی خفا ہے مجھ سے؟ اس تصویر کو دیکھیں پاپا، ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے ہاتھ سے دیوار پر آویزاں پینٹنگ کی سمت اشارہ کیا جہاں ایک بچی ہال کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ دوسری تصویر میں ایک 6 سالہ بچی لہنگا سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی، مگر من پسند انوکھے ملبوس کی معصوم خوشی نے اس کا چہرہ بھی نار کر دیا تھا۔ تیسری تصویر میں لڑکی تتلیاں پکڑی جس کے ہاتھ کے پوروں پر تتلی کی پر رنگ چھوڑ گئے تھے، وہ پوری حسرت سے اڑتی تتلی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تصویر 1 مہینے کے دوران وہ اپنی پسند سے خرید کر یہاں لگا چکی تھی۔ آفاق شرازی نے تو کبھی پہلے بھی اس کی کوئی خواہش رد نہیں کی تھی، مگر اب تو صحیح معنوں میں وہ اسے ہاتھوں کا چھالا بنائے ہوئے تھے۔ پاپا، ان سب تصویروں میں مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے، میرا بچپن جو سوائے ایک ماں کی کمی کے ہر قسم کی تشخیص سے پاک تھا۔ پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور ہونٹ کھینچ کر جیسے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ آنکھوں میں اترتی نمی اور چہرے کی سرخی اس کی شدید کرب اور بے چینی کی غماز تھی۔ آفاق شرازی بے چین ہو کر اس کے قریب چلے آئے اور اس کے لرزتے نازک سراپے کو اپنی پرشفقت محبت بھری آغوش میں سمیٹ لیا۔ وہ گھٹ کر روتی ہنوز اسی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ سفید یونیفارم پہنے لڑکی گھٹنوں کے بل گری ہوئی تھی، یہ پاس ہی ایک پتھر تھا جس سے وہ ٹھوکر کھا کر گری تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر تھا جس میں خراش آ چکی تھی اور دوسرا ہاتھ مڑے ہوئے پیر پر تھا، اس کے آنکھوں میں نمی تھی، جبراً ہونٹوں پر مسکراہٹ، تکلیف اور درد کے باوجود۔ پاپا، میں نے بھی ایسے ہی اس تکلیف کو مسکرا کر برداشت کر لیا تھا۔ میں ہاری تھی، نہ ہارنا چاہتی تھی، میں آپ کی بیٹی ہوں، کیسے ہار سکتی تھی؟ مگر پاپا، کل شام مجھے لگا میں اب ہار جاؤں گی، بلکہ ہار چکی ہوں۔ تاریخ گواہ ہے نا پاپا کہ بڑے بڑے فاتحوں کو شکست ان کے اپنوں کے دشمن سے ہونے والی ملی بھگت نے دی تھی۔ آفاق شرازی کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا دے مارا تھا، وہ تڑپ اٹھے۔ انزلہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ تسلسل سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ سخت بے بس ہو گئے۔ انہیں قطعی سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ اپنی پوزیشن کو کس طرح سے کلیئر کرے۔ اس کی باتوں سے وہ نتیجہ بہرحال اخذ کر چکے تھے کہ وہ کل شام سیال درانی کے لیے ان کا التفات ملاحظہ کر چکی ہے۔ آئی ایم سوری بیٹے، میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے، حالانکہ میرا مقصد ہرگز بھی آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا۔ وہ بے چین بے کلی سے وضاحت دینے لگی۔ آپ اسے یہاں آنے سے سختی سے منع کریں، آپ کو پتہ ہے میں اس کی صورت تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ باپ کی جانب سے تسلی و مان پا کر وہ پھر سے جٹانی لہجے میں گویا تھی۔ آفاق شرازی نے نرمی و سہولت کے ساتھ اس کے گال کی نمی صاف کی، پھر اس کا سر سہلایا تھا۔ ڈونٹ وری، جو آپ چاہتی ہیں وہی ہوگا پاپا، میں اس کی آمریت سے ہمیشہ کی آزادی چاہتی ہوں۔ آپ خلا کا کیس کر دیں اس پر۔ اس کے نئے مطالبے نے آفاق شرازی کو سر تا پاں ہلا کر رکھ دیا۔ وہ شاکڈ رہ گئے۔ آپ چاہتے ہیں نا پاپا میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آؤں؟ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے، وہ بے حد بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ آفاق شرازی جیسے ساکن بیٹھے رہے، یہاں تک کہ انزلہ نے انہیں باقاعدہ ہاتھ ہلا کر متوجہ کیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں پاپا؟ اور وہ جیسے پاتال سے ابھر کر ہوش میں آئے تھے۔ آپ نے میری بات کو محو سنا، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ انزلہ کچھ خفا نظر آئی، انہوں نے سر تاب بھری۔ ہاں بیٹے، پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ اس پر مجلت سوار تھی، جو میری بیٹی چاہے گی وہی ہوگا، ڈونٹ وری۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپکا تو وہ یکدم جیسے ہلکی پھلکی ہو کر ان سے لپٹ گئی۔ تھینک یو پاپا۔ اگر آپ انکار کر دیتے تو رشتوں سے میرا یقین ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا۔ اتنا غلط ہو کر نہیں سوچتے بیٹا، انہوں نے اکراہ کر جیسے سمجھایا تھا۔ وہ تلخ انداز میں مسکرا دی۔ انسان وہی سوچتا ہے جو سوچنے سمجھنے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے۔ اس پوری دنیا میں صرف آپ ہیں جن پر بھروسہ کر سکتی ہوں، صرف آپ نے مجھے آزمایا، نہ میرے مان کو بکھیرا۔ میں چاہوں بھی تو کسی اور کے لیے گنجائش نہیں رکھ سکتی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس کے انداز میں وہ لکیر کا احساس اتر آیا تھا۔ آفاق شرازی نے کچھ کہے بغیر محض اس کا ہاتھ تھپکا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پلٹ کر کمرے سے نکل آئے۔ اس کا رخ پورچ کی جانب تھا۔ پاپا کا بہت دنوں سے اصرار تھا کہ وہ اپنی تعلیم کے ادھورے سلسلے کو پھر سے شروع کر دے، مگر وہ انکار کیے جاتی تھی۔ پاپا نے آج اسے ایک ایسے
बोझ से निजात दिलाई थी कि वो उनकी इस ख्वाहिश की तकमील का अहद कर चुकी थी। इरादा मार्केट तक चक्कर लगाने और कोर्स की किताबों के साथ कॉलेज प्रिंसिपल से मिलने का भी था। इसलिए इसके लिए ज़ाहिर है उसे आइज़ों की मदद की भी ज़रूरत थी, मगर लॉन और पोर्च की सीढ़ियों पर उसका गैर मुतवक्का टकराव एसपी सियाल दरानी से हो गया। फुल यूनिफॉर्म में मलबूस अपने ऊंचे लंबे वजीह सरापे के साथ शाम के इस समय वो बिलाशुबा माहौल की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा का सबब बन रहे थे। मगर अंसला की पेशानी पर उसे रूबरू पाते ही नागवारी और बरहमी का रंग शिकनों की सूरत उतर आया। हाउ आर यू मैम? उसके मुकाबिल रुक कर वो पुरशौक नज़रों से उसे देख कर मतमम हुआ और हाथ में पकड़ी अपनी कैप उसके सर पर रख दी। गो कि उसकी जिसारत हरगिज़ भी नहीं थी। उसके बावजूद वो गम और गुस्से की ज़्यादती से कांप गई थी। अपने कदमों को यहीं से वापस मोड़ लें मोहतरम, वरना मैं मुलाजिम को बुलवा कर धक्के दिलवा के यहाँ से निकालूंगी तो आपको यकीन अच्छा नहीं लगेगा। उसके लहजे में बला की सर्द महरी और बेरहमी नफरत थी। आंखों में इतनी खशूनत थी कि वो गंग खड़ा रह गया। अगर उसके बदतमीज़ाना अंदाज में सर से उतार कर वो वापस उसकी जानिब उछाल गई थी, कैप को वो बर वक़्त ना संभाल लेता तो यकीनन अब तक उसे कदमों में पड़ी होती। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो ज़ोर से घुर्राई। सियाल दरानी ने भजे हुए होंठों के साथ एक नज़र उसे देखा। चेहरे पर पथरीला जमोद लहजा बिल्कुल बर्फ था। आंखों में बेजारी भरी थी, इंतहाई बेरुखी के करीने में। काश हम भी आप पे गए होते। इस सबकी और सदमे की कैफियत से निकला तो उसके बर्फीले तगाफुल से टूटे लहजे में आशिकी से कह गया। जवाबन अंसला के इस चेहरे पर तमस्कर फैल गया। शिकवा करने का हक भी महफूज नहीं रखते आप। तुम्हीं से सीखे हैं ये अतवार। ये बारी से जो पलट कर मुझ पर आ गई है वो अपने मखसूस धीमे पर तकल्लुफ़ संजीदा मगर बेतासुर बेगाना लहजे में जतला कर कह रही थी। अपने लहजे पर गौर करके बता, लफ्ज़ कितने हैं, तीर कितने हैं? सियाल पर जैसे कोई असर नहीं हुआ। हर धरी से उसकी आंखों में अपनी नज़रें गाड़ कर बोला। उन आंखों में बहुत कुछ था, ख्वाहिश, हसरत, शौक़ और बेबसी। मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों के जवाब नहीं हैं, अंसला ने कहर बार अंदाज में कहते हुए नफरत से होंठ से कोड़े तो सियाल इस गरेज पाइप पर धीरे से हंस दिया। सीधी तरह क्यों नहीं कहती? ओके, हार गई हूँ। वो जैसे जानबूझकर उसे तैश चलाने लगा और मकसद जाहिर है उसे ज़्यादा देर तक निगाह के सामने रखना। कितना बेबस हो गया था वो। उसके दिल के हाथों ये भी कभी सोचा भी ना था ऐसे सरोपा हरकतों के बारे में। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। आखिरी बार यहाँ कह रही हूँ, आखिरी बार यहाँ कदम रखे हैं फिर इस हसरत को दिल में लेकर फिरोगे। कर लो जो बकवास करनी है। वो तजलील की इंतहा को छू आई और सियाल दरानी सब तो बर्दाश्त की आखिरी हद पर जा खड़ा हुआ था। यख बस्ता तनसो तमस्कर में डूबी आवाज़ में छुपी बदतमीज़ाना तंबी उसे आग में नहलाने को काफ़ी थी। जब ये अफसराना और जागीरदाराना खून में गारे दौड़ने लगे। भला थी किसी की मजाल के सियाल दरानी के सामने दम मार सके और वो बिलाशत भर की लड़की उसे मिनटों में दो कौड़ी का करके रख देती थी। वो दांतों पर दांत जमाए इस वक्त तक देखता रहा जब तक उसकी गाड़ी धूल उड़ाती सड़क पर जाकर मोस नहीं सड़ गई। वो जब मुड़ गई। दर्जा बंदी देखी जाए तो मेरा दिल है सबसे रूठ जाने में, डोल चलाने में, भूल जाने में। उसने सेल फोन उठाया तो आयशा का मैसेज था। उसके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। एन उसी पल आयशा का अगला टेक्स्ट मसूल हुआ। मेरी बर्थडे याद ना रखने वालों, तुम्हें ठंड में चाय ना मिली, तुम्हारी रज़ाई बारिश में गीली हो जाए, तुम्हारे ड्राई फ्रूट चील कव्वे ले जाएं और अल्लाह करे तुम्हारे सारे गर्म कपड़े जलकर खाक हो जाएं और तुम ठरती फिरो। वो किसी तरह भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकी थी जब भी उस वक़्त उसका नंबर डाल कर दिया। ऑफ बदतमीज़ लड़की के साथ इतनी बददुआएं, कुछ तो खौफ खुदा करो। उसने छूटते ही उसकी खचाई का आगाज़ किया। दूसरी जानिब से आयशा की डिटाई उसकी खनकती शौक हंसी से अयान थी। ये बददुआएं ज़रूर थी मादाम,
میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں ہمیشہ کی طرح تم اس وقت بھی میرے برتھڈے بھولی بیٹھی رہے ہوگی۔ اس کے غصیلے انداز پر انزلہ واقعی شرمندہ ہو گئی۔ سوری یار، لیکن اچھا کیا یاد دلا دیا، سوری کر لینے سے بات نہیں بنے گی ڈیئر، فوراً اس سے بیشتر یہاں حاضری لگاؤ۔ جواب میں عائشہ کا انداز شابانہ تھا۔ انزلہ گڑبڑا سی گئی، اتنی جلدی؟ ابھی تو صرف 9 بجے ہیں یار۔ تو کیا ہوا، مطلب پرست لڑکی اپنے کام کے علاوہ کسی کی خوشی کی خاطر بھی آیا جا سکتا ہے، پھر تمہیں میرے لیے گفٹ بھی تو خریدنا ہوگا۔ خبردار جو خالی ہاتھ آئی۔ اگلے لمحے وہ چولا بدل کر اسے تھمکا رہی تھی۔ میں خالی ہاتھ میں بھی آؤں گی، جو کرنا ہوگا کر لینا۔ انزلہ نے جواباً ہٹ دھری دکھائی تو عائشہ باقاعدہ منت و سماجت پر اتر آئی۔ دیکھ یار، ایسا غضب نہ کر، تو ٹھہری اپنے والد کی لاڈلی امیر ترین بیٹی ایک میں ہوں، بیچاری اتنی بہن بھائیوں میں گھری ہوں، محبت کے ساتھ ساتھ لوازمات بھی تقسیم ہو کر اتنے ملتے ہیں کہ بامشکل گزارا ہوتا ہے۔ کالج میں میں نے تجھے تیری عمارت دیکھ کر ہی پھنسایا تھا تاکہ یہ وقت ضرورت تجھ سے فائدہ حاصل کر سکوں، ورنہ تیری یہ بے بوتے کی خوبصورتی میری کس کام کی آنی تھی؟ کیا بھی اب سن، تگڑا سا گفٹ لے کر آنا، ورنہ میں تیری ٹانگیں بھی تو توڑ سکتی ہوں، لچاہٹ سے کہتی وہ پھر اپنے مخصوص آتش فشانی موڈ میں آ گئی، جبکہ انزلہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہونے لگا۔ ندیدی ہی رہنا، ہمیشہ بے فکر رہو، لیپ ٹاپ لا رہی ہوں تمہارے لیے۔ اور دوسری جانب عائشہ نہال ہو کر اسے دعاؤں سے نواز رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سیل آف کیا تھا، پھر تیار ہونے کے ارادے سے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے دھیان میں وہ مارکیٹ سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب آتے وہ یکدم ٹھٹک کر رک گئی۔ سیال درانی اپنی پوری سیٹ میں گویا اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو انزلہ، لہجہ جو کچھ عرصے سے عاجز اور انکساری اور نرمی اور احسان سمیٹ لایا تھا، پھر سے سنجیدگی اور خفگان کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ انزلہ خائف تو کیا ہوتی، وہ البتہ طنزیہ نظر سے ضرور اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہے، اس کے باوجود آپ نے کس زوم سے میں یہ آفر آپ کی ہے مجھے مسٹر؟ تم میرا بہت ضبط آزما چکی ہو انزلہ، بس اور نہیں، تمہیں بات تو میری سننی پڑے گی۔ اس کا لہجہ انداز ہنوز تھا انزلہ کو جیسے پتنگے لگ کے دھمکی دے رہے ہو مجھے۔ وہ پھٹ پڑی، گویا سیال کی سرخ آنکھیں کچھ اور بھی سرخی سمیٹ لائیں۔ نہیں، اسے درخواست سمجھ لو، رد نہ کرنا۔ وہ پھر سے سراپا عاجز تھا، بے بس اور لاچار۔ مجھے تمہاری انزلہ ایک بات یاد رکھنا، انتہا کے رونے ہمیشہ شرمندگی اور پچھتاوے پر آ کر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ میری مثال سامنے ہے تمہارے، میں نہیں چاہتا تمہیں بھی پچھتانا پڑے۔ اس خیر خواہی کے لیے شکریہ، اب تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اس درجہ بیزاری اور ناگواری سے بھرپور لہجے اور سرکشی خود سر انداز سیال کی ساری رواداری اور مقاومت آمیزی کو بہا لے گئی۔ وہ کتنے نخوت سے اس کے سامنے آ کھڑی تھی، حالانکہ وہ اس پر ہر طرح کا استحقاق رکھتا تھا۔ استحقاق کا یہ احساس ہی تھا کہ وہ مسلط بہلائے اگلے لمحے جیسے کسی حتمی نتیجے پر پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے جیپ کا دروازہ کھول کر سیٹ پر پٹکنے کے بعد باہر کی نظروں کی پرواہ کیے بنا خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر تک آ گیا۔ اگلے لمحے گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ جب تک شوق اور صدمے سے نکل کر سنبھلی، اس کی گاڑی اتنا پیچھے رہ گئی تھی کہ پلٹ کر دیکھنے پر نشان تک نظر نہیں آیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہوش میں ہو تم؟ دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو نوچتے ہوئے وہ جیسے پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ فوراً روکو، جیپ اتارو مجھے۔ انزلہ نے شدت سے اسے جھنجھوڑا، مگر اس پر متعلق اثر نہیں ہوا۔ انزلہ کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو خوف سے اس کی صلاحیتوں کو سلب کرتا چلا گیا۔ میں نیچے چھلانگ لگا دوں گی۔ سیال روک لو جیپ کو۔ خود پر قابو پانے کے باوجود اس کی آواز میں اندیشوں کے ساتھ نمی بھی غلبہ پا چکی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے انزلہ، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ انزلہ کے برعکس وہ قدرے پرسکون تھا اب۔ انزلہ نے دھندلی نظروں سے اس کا وجیہہ سراپا غرور چہرہ دیکھا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے اتنے روپ تھے کہ وہ کسی ایک سے بھی مانوس نہیں ہو پائی تھی۔ بس ایک احساس تھا نفرت کا جو روح کو نیلا کرتا جاتا تھا۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں تھا ہے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کے سیال نے جیسے سنی کر دی تھی۔ اس کا یہ رویہ انزلہ کے لیے بے حد تکلیف تو ثابت ہوا تھا۔ وہ پھر سے وہی درندہ صفت متعلق الہان شخص لگ رہا تھا جس نے اپنے مفاد کی خاطر عارضی چولہ بدل لیا تھا۔ چیف
ऑफिसर्स कॉलोनी में दाखिल हुई और जीप ऑफिसर्स कॉलोनी में दाखिल हुई और फिर एक बंगले के सामने जा रुक गई। मुस्तैद बाबरी वॉच मैन लपक कर गेट पर वाक किया और साहब को देखकर सैल्यूट मारा था। सयाल दुरानी ने गोल संदों वाले आतिशी बैलों से ढके पोर्च में लाकर जीप को रोका, फिर उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। वेलकम टू योर होम मिसिस सयाल दुरानी। हल्का सा सर को खम देकर वो बहुत तासीम से कह रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी ज़रूर थी, मगर आंखों में शौक के तबस्सुम करवटें लेता था। अंसरा की रूह तक झुलस गई, होंठ भंजे वो बेसाख्ता रुख फेर गई। आ जाओ यार, क्यों मुझे किसी जसारत पर उकसाती हो जो मेरे लिए तो ऐन सादत होगी, मगर तुम उसकी ताब न लाकर मेरे गुनाहों और जराम की फहरिस्त तवील कर सकती हो। ऐसे में सज़ा बढ़ेगी लाजमी। एक मैं बेचारा हिजर की आग में जलता हुआ खूबसूरत जवान मर्द, ऊपर से सितम शादीशुदा भी, मगर फिर भी अकेला, लाचार और शटअप। वो ज़ोर से झाड़ी, उसकी ये शौक बकवास उसका पारा हाई कर गई थी। इतना डराओगी तो प्यार करने का हक़ मुझे खुद ब खुद मिल जाएगा। अंसला, कुछ तो ख्याल करो। वह संजीदा तो हो गया था, मगर इरादों में तब्दील नहीं आ सकी थी। जो भी बात करनी है यही करो। अंसला ने उसके निगाह चार किए बिना कहा तो सयाल दरानी हंस पड़ा था। डर रही हो मुझसे? उसकी आंखें शौक चरसारतें कर रही थीं। वह सरता पाँव से लग गई। इसी घर में बहुत अरसा तुम्हारे साथ रह चुकी हूँ। वो किसी जुर्रत नहीं हो सकी थी कि मेरी मर्जी के ख़िलाफ़ मेरा हाथ भी पकड़ते। वो अपने तय उसने जैसे उसे आईना दिखाया था, मगर उस पर उल्टना असर हुआ। यही तो गलती की गई थी यार। हमारा एक आधा बच्चा होता तो आज तुम्हारे मूड ठीक करने को मुझे अकेला ना खपना पड़ रहा होता। उसकी बेमहारी और बेबाकी की भी हौली हद मुकर्रर होती। अंसला कानों की लो तक उस तरह सुर्ख पड़ी जैसे किसने रंग से भरा ब्रश चेहरे पर फेर दिया हो। सयाल की नज़रें बहुत पुरशौक अंदाज में उस पर ठहर गई। वो उसी हिसाब से जज्बस हो गई। तुम्हारी इस तरह की फजूल हरकतें मेरे दिल में मौजूद तुम्हारी नफ़रत में इजाफे के सिवा कुछ करने से कासिर हैं। उसका जतलाना हुआ अंदाज सयाल की सारी हौसले समेट कर ले गया। अंकल से तुमने खला का कहकर अच्छा नहीं किया अंसला। मेरे लिए तो यही सज़ा काफ़ी थी जो वहाँ आने पर पाबंदी लगा कर दी तुमने उस पर। वो फिर से टूटा और बिखरा हुआ सयाल था जिसे उसने अपने फ़राक में रातों को जागते और वहशत ज़दा देखा था। तुम यही बात करने मुझे यहाँ लाए हो? अंसला ने होंठ से गिर कर उसे देखा। नहीं, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए ले आया हूँ। भाड़ में गई तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत जगाने की तमन्ना। ऐसा शायद क़यामत तक ना हो तो क्या फ़ायदा। तुम ऐसे भी मेरी बीवी हो और आज मैं भी हर किस्म की खुद साख्ता पाबंदियों से आज़ाद होगा। 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हें उनके अब्बा से खुद ब खुद मोहब्बत भी हो जाएगी। अपनी बात मुकम्मल करके उसने खटाक से दरवाज़ा खोला और वो जो उसकी बेहुदा गोई से ही झुलस गई थी उस सारत पर तो जैसे कंक रह गई। वो कितने इत्मीनान से उसे बाहों में उठाकर अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया था। फिर उसकी कोई मज़ाहमत उसे लोहे और फौलाद से बने चट्टानी वजूद रखने वाले आदमी के सामने कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकी। वो उसे यूं ही अपनी बाहों में झगड़े बेडरूम तक आ गया था। बेफिक्र रहो, मैं अंकल को फ़ोन पर तुम्हारे यहाँ मौजूदगी की इत्तला दे दूँगा। बस तुम अपना मूड बहाल रखो। उसे बेड पर बिठाते हुए वो उस पर झुककर बेहद शौक़ और शंक अंदाज में बोला था, मगर वो उसी कदर तिलमिलाकर भपड़ कर उससे पूरी कुव्वत से पीछे धकेल चुकी थी। सयाल को शायद उससे ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्का नहीं थी। जब भी वो लड़खड़ा कर कई कदम पीछे चला गया। फिर संभला तो बेसख्ता मुस्कुराया था। बड़ी जान है भाई, किस कंपनी का आटा खाती हो? वो जैसे साफ छेड़ रहा था। अंसला कुछ कहे बगैर की ना तोस नज़र से उसे देख रही थी। उसकी नज़रें उसके इरादों को भांपती, साथ साथ अपने दिफा की खातिर किसी ऐसी चीज़ की तलाश में थी जिसे वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते। मेरे रास्ते से हट जाएं सयाल साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। फ्रूट की टोकरी से झपट कर छुरी उठाने के बाद उसे घूरती हुई सरसराती आवाज़ में ललकार कर बोली। यूनिफॉर्म में हूँ, में है, समझो महाज पर है। आपके हाथों शहादत का दर्जा पाकर हमें रूहानी खुशी होगी, लेकिन अगर हमने आप पर बर्तरी हासिल कर ली तो आप हमें अपना आप सौंपेंगी, याद रखिए। वो उंगली उठाकर तंबीह के अंदाज में कह रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में उसका मजाक उड़ा रहा था। अंसला का चेहरा हद तक के एहसास से जलने लगा। मैं क्यों तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ रंगने की लगी? मैं खुद को
شوٹ کر لوں گی اگر تم نے مجھے جانے نہیں دیا۔ یہ طے ہے سیال درانی کہ میں اپنے آپ کو تمہاری ہوس کا نشانہ نہیں بننے دوں گی۔ اس کے لہجے میں اتنی سنگینی تھی کہ سیال اپنی جگہ پر تھرا کر رک گیا۔ اسے لگا وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ محض دھمکی نہیں ہے، وہ اس کی جانب سے فرمانبرداری کے مظاہرے کو نہ پا کر کچھ بھی کر گزرے گی۔ پاگل مت بنو انزلہ، یہ چھری مجھے دو۔ سیال متحد انداز میں مخاطب ہوا۔ اس کے قابی نظریں انزلہ کے ہاتھ میں موجود لمبے پھل والی تیز دھار چھری پر تھی جو اس نے مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی۔ میری طرف نہ آنا ایس پی درانی، میں کہہ رہی ہوں۔ وہ چیخی تھی اور 2 قدم مزید پیچھے ہٹتی۔ اس کے چہرے پر وحشت سرسرا رہی تھی۔ میں تمہیں جانے دوں گا انزلہ، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ ٹرسٹ می، یہ چھری ادھر دو۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا کچھ اور آگے بڑھا۔ انزلہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اس کی پشت دیوار سے لگی تھی اور چہرے پر اتنی سرد کیفیت تھی گویا مرنے مارنے پر آمادہ ہو۔ مجھے تمہاری کسی بات کے اعتبار نہیں، تم اس کمرے سے جاؤ، میں خود ہی نکل جاؤں گی۔ وہ حلق کے بل گھرائے مگر اس کا دھیان ہٹا پا کر سیال نے اس کی چھری والے ہاتھ کو اپنے گرفت سے لینا چاہا۔ وہ بدحواسی ہوئی، دونوں اپنی اپنی کوشش میں مصروف ایک دوسرے سے گتم گتا ہو چکے تھے۔ سیال کے انداز میں احتیاط تھی مگر انزلہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں اسے کھینچا تانی کے باعث سیال کے ہاتھوں پر اچھے خاصے کٹ لگ گئے تھے کیونکہ وہ چھری کو دستے کے بجائے دھار سے پکڑنے کی کوشش میں تھا۔ اگلے لمحے بے حد خطرناک تھا۔ انزلہ نے طیش میں اس کی اس خواہش کو ناکام بنانا چاہا اور یہی بے احتیاطی تھی۔ چھری پورے پھل سمیت سیال درانی کی یونیفارم کو شرٹ کو چیرتی ہوئی اس کی پسلی میں جا گھسی تھی۔ وہ یک دم صرف ساکت ہوا بلکہ تھرائے ہوئے انداز میں پیچھے کی جانب بھی چت ہوا تھا۔ انزلہ خود حق دک رہ گئی، اس کا اشتعال اور برہمی جیسے یہیں تک تھی۔ اس سے اگلا مقام شدید حیرت، غیر یقینی اور پھر خوف و ہراس کا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے کچھ دیر سیال کے متاثر حصے سے خون کا فوارہ ابلتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹتی۔ وہ وحشت زدہ انداز سے منہ پر ہاتھ رکھ کر گویا حلق سے امڑتی چیخ کو دبانا چاہا۔ سیال درانی نے بھیجے ہوئے ہونٹوں سے چھری کو کھینچا اور ایک نظر دھکی ہوئی اس پر ڈالی جو ابھی تک سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ شاید یہی چاہتی تھی تم۔ اب چلی جاؤ انزلہ، میں تمہیں حسب منشا روکنے سے قاصر ہوں گا۔ اس کا لہجہ بھیجا ہوا اور سرد تھا۔ اس کی نگاہ تیزی سے یونیفارم کو رنگین کرتے خون کی دھار پر جمی تھی جو اب سرد سے کارپٹ پر جذب ہوتی جا رہی تھی۔ انزلہ جیسے الحماقی صدمے سے جھڑجھڑا کر نکلی اور لپک کر اس کے نزدیک آ گئی۔ اللہ گواہ ہے، میرا مقصد تمہیں مارنا نہیں تھا۔ میں وہ سراسیمہ نظر آ رہی تھی۔ سیال درانی نے ایک نظر اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا، پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ تمہاری بدقسمتی یہ ہے انزلہ کہ تمہارے نشانہ نہ خطا ہو چکا ہے۔ دل کے مقام پر مارتی تو میں اگلا سانس نہ لے سکتا۔ ہر طرح کی من پسند آزادی بہت سہولت سے تمہارا نصب بن جاتی۔ اس کا لہجہ تلخ نہیں تھا، ہارا ہوا تھا۔ انزلہ نے وحشت زدہ انداز میں اسے دیکھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں انزلہ تم جاؤ یہاں سے، سیکورٹی کے لوگ اب یہاں آئیں گے۔ میں نہیں چاہتا اس معاملے میں تم ملوث ہو۔ اس کا لہجہ درد تکلیف کے ساتھ برداشت کی کوشش میں بھی بھیجا ہوا تھا۔ انزلہ کو صورتحال کی گمبھیرتا کا احساس تھا۔ فضول کی وضاحتوں میں وہ اس کی جان پر کھیل رہی تھی گویا۔ اس نے ایک نظر سیال کے پسینے میں ڈوبتے زدہ چہرے پر ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں 15 کو کال کرتی ہوں، بلکہ اگر آپ ذرا سی ہمت کریں تو میں واچ مین کی مدد سے ہاسپٹل بھی اس عنایت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تمہارے کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ منصوبہ کی ناکامی پر دوسرا ارادہ کرتی۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ لو، نپٹاؤ اس کام کو۔ وہ بے حد چڑچڑا ہو کر بولا اور اسی جھنجھلاہٹ میں خون آلودہ چھری کارپٹ سے اٹھا کر اس کی جانب اچھالی۔ انزلہ کا رنگ دھواں ہو کر رہ گیا۔ کچھ کہے بغیر وہ پلٹ کر کمرے سے نکل آئی۔ واچ مین کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے تیزی سے اندر بلایا۔ صرف واچ مین نہیں، دیگر ملازم بھی ہفتہ حیران و بھاگے آ گئے تھے اور صورتحال کی نزاکت نے ان کے ہاتھ پیر پھلا کر رکھ دیے تھے۔ انہیں گاڑی تک لے کر آؤ، جلدی، ہری اپ، میں گاڑی سٹارٹ کر رہی ہوں۔ وہ چیخی تھی، اسے بہت شدت سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہت ٹائم ضائع کر چکی ہے۔ سیال پر طاری ہوتی ہوئی خنودگی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ تم ساتھ نہیں جاؤ گی انزلہ، میں کہہ رہا ہوں نا، گھر جاؤ واپس۔ وہ ضد پر اڑا ہوا تھا جبکہ وہ بے بس ہو رہی تھی۔ سیال، اس وقت آپ کو میری ضرورت ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ تم کیوں نہیں کرتی ہو انڈرسٹینڈ؟ پاگل لڑکی، معاملہ بگاڑو گی۔ جاؤ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے اکڑے دیکھ کر وہ قہر زدہ انداز میں چلایا، پھر نوکروں پر برسنے لگا۔ خیر
खैरवन तुम बीबी को उनके घर छोड़ देना। दूसरी गाड़ी में सराज तुम हॉस्पिटल चलो और सुनो बीबी की यहाँ मौजूदगी की किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो ना? उस निगार इस निगार हालत में भी वो कितनी चाबक दस्ती से मामले को हैंडल कर रहा था। अंसरा ने जाना उसकी एसाब बेहद मजबूत थे। वह जीप से एहसासात के हमरा वहाँ खड़ी रह गई। पुलिस जीप सड़क पर फड़ाटे भरती निगाहों से ओझल हो चुकी थी। अंजला बेटे वो वापस लौटी तो अजीब सा मलाल और थकन उसके साथ पर से लिपटी हुई थी। दिल में जैसे कोई नेज़ो सा पेवस हो चुका था। उसे खुद अपने जज्बात की खबर नहीं थी। आया क्या चाहती है वो? आफाक शराजी की पुकार पर उसे थम कर उनकी नज़रों में उन्हें देखा। मैंने वकील से बात कर ली है बेटे, आज शाम तक कार्रवाई मुकम्मल करके वो पहला नोटिस सियाल को भेज देंगे। उस मामले में खामोशी की वजह सिर्फ एक थी बेटे, वो ये कि आपकी अम्मी को सियाल से बहुत मोहब्बत थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो 6 साल के सियाल की उंगली थामे मुझसे पहली बार मिलने आई तो उसके गोल मटोल बेहद क्यूट से बच्चे में मेरी दिलचस्पी देखकर उसने प्यार भरी नजरों से सियाल को देखते हुए एक बात कही थी। आफाक सियाल मेरी आधी जान सियाल में मेरी आधी जान अटकी है। मुझे बहुत अजीज़ है। ये मुमकिन तो नहीं हो सकेगा मगर मेरी ख्वाहिश है अगर मैं हमारी बेटी तो इससे शादी सियाल से हो सकती। उन्होंने चंद लम्हों का तौक़ुफ़ किया। अंसला सर झुकाए लब बस्ता खड़ी रही जैसे उसके पास कहने को कुछ भी ना रह गया हो। वह सही समझती थी बेटे, बाद के हालात ऐसे वाकई नहीं हो रहे थे कि ऐसा मुमकिन हो पाता, मगर कुछ फ़ैसले इंसानी बसात से बाहर के होते हैं जिन्हें कुदरत मरतब करती है। सियाल से तुम्हारा निकाह भी ऐसे ही फ़ैसला था जैसे ज़ाहिर है तुम्हारी तरह मैं भी कबूल नहीं कर सका। अंजला बेटे फिर वक़्त ने करवट बदली और सियाल यकसर नए रूप में मेरे सामने आया। ये रूप वही था जो मैं तुम्हारे लिए मुंतखब कर वो नौजवान में देखने का मतमना था, केयरिंग, लविंग और दरगुजर से काम लेने वाला। मैंने समझा और जाना कि वो अपने किए पर नादिम है। जब भी मैंने उसके लिए गुंजाइश रखी और तुम्हारे दिल में उस जगह के बनने का इंतज़ार करने लगा जो मेरे ख्याल में जल्द या बदीर बनने वाली थी, मगर कल मुझे लगा ऐसा शायद कभी मुमकिन ना हो सके। तुम उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकोगे तो इंतज़ार वक्त ज़िया के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। फिर मैं थोड़ा खुद गर्ज भी हो रहा था तुम्हारी अम्मी की ख्वाहिश के पेश नज़र, मगर बेटे जाने वाले इंसानों से दुनिया में बसने वाले इंसानों की ख्वाहिश अहम और मोतबर होती है। मुझे अपने आप पर जबर करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आपकी खुशी मेरे नज़दीक बहुत अहम है। उन्होंने उस नरमी और मोहब्बत से कहते उसका सर थपका तो अंजला कुछ कहे बगैर उनके बाजू से लिपट कर सिसक उठी। मैं जानती हूँ पापा आप मुझसे सब बहुत मोहब्बत करते हैं, मामा से भी बहुत ज़्यादा, मगर पापा आप वकील को फ़ोन करके फ़िलहाल कार्रवाई से मना कर दें। मैं अभी इस मामले पर सोचना चाहती हूँ। उस जवाब की आफाक शराजी को हरगिज़ तवक्का नहीं थी जब भी वो ठिठक गए थे। बेटे आप पापा बात सिर्फ मामा की नहीं है, किसी और की भी है। मैं कुछ और सोच लूँ, मुझे वक़्त दे। उसने अब के किसी कदर सरसाने से कहा। आफाक शराजी ने महज सर इस बात में हरा दिया। बहरहाल ये तय था कि वो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते थे। कैसी तबीयत है आपकी? उसकी गहरी पुरतशप्पिश नज़रों से जज्बस होते अंसरा ने मध्यम लहजे में सवाल किया। वह जवाबन आहिस्ता से हंस दिया। ज़ख़म लगाकर किसी को मरहम रखते ना पहले सुना था ना देखा। बहरहाल बशकले खुदा ठीक हूँ। दारकारी तो था मगर सदा अफसोस वारकारी तो था मगर सदा अफसोस जानलेवा नहीं। हालांकि हमने तो जाम शहादत नोश करने का पूरा जोर लगाया था। ऐसे मौक़े रोज़ कहाँ नसीब होते हैं। उसकी तीखी और इल्ज़ामिया गुफ्तगू अंसला के चेहरे को फीका सा करके रख गई। उसने शाकी सी निगाह पर उस पर डाली। आप ख्वामख्वा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। मेरा हरगिज़ ऐसा इरादा नहीं था। छुरी ने मैंने तो खुद को नुकसान पहुँचाने के घर से उठाई थी। वो जैसे वसाहत देने पर मजबूर हुई। साल दरानी रवादारी से मुस्कुराने लगा। जानता हूँ बताने की ज़रूरत नहीं है, जब भी तो हम अपनी जान पर खेल गए। दूसरे अल्फाज में आपकी मुश्किल भी आसान करना चाहिए थी। तलाक देना तो बस मैं नहीं था यही हो सकता था कर सकते थे। वो उसकी दकती हुई रंगत पर मतश पलकों का साया देखकर कह रहा था, मैं चलती हूँ। वो उसकी गहरी बोलती नजरों से खाइफ होती उस जैसे ही उठी। सियाल ने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया। अंसरा यकलक साकन रह गई। तलखी और तफक्कर बजाय उसे जसारत ने बस हिजाब अमीज़ कोफा से 2-4 किया था। वो झुकी नज़रों से उसकी भारी मर्दाना हाथ में दबे अपने हाथ को देखती रही।
اس گرفت سے آزادی کی خاطر مزاحمت نہیں کی جس نے سیال کو پہلے حیرت پھر کچھ گواریت میں مبتلا کیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا انسرا کہ تم تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، خلا کا کیس دائر نہ کرو؟ اس کی ملتجی نگاہوں میں عجیب سی بے بسی تھی، لہجے کی علامت میں بڑی تاثیر تھی۔ یعنی آپ کا جاگیرانہ خون اس بات کا متقاضی ہے کہ مجھے عمر بھر خود سے منسوب رکھ کر سزا دیں گے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی۔ سیال درانی کے چہرے پر اس ملال بکھر گئے۔ تم اسے تھوڑے دوسرے پہلو سے بھی سوچ سکتی ہو کہ میں اپنی آس کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، چاہے یہ انتظار قیامت تک طویل نہ ہو جائے۔ اتنے پارسا تو کبھی نہ تھے آپ، نہ ہی اس درجے صابر۔ وہ بھی طنز کر گئی، سیال کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ بھی کہے گا انسرا یقین نہیں کرے گی۔ جب بھی خاموشی اختیار کیے رکھی، میں چلتی ہوں میری بات کا جواب۔ وہ بے چین ہوا۔ انسرا نے ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ ڈیو رہا، اس نے ایک سرسری نگاہ ڈال کر رکھائی سے کہا اور ہوا کے جھونکے کی طرح پلٹ کر باہر نکل گئی۔ سیال درانی نے جیسے تھک کر آنکھیں موند لی۔ اسے انجلا کے کسی رویے سے شکوہ نہیں تھا، وہ اپنے ہر سلوک میں حق جانب تھی۔ یہ اس کا وقت تھا، وہ اس فیصلے کی مجاز تھی۔ اس کے باوجود اس میں گنجائش بھی تھی اور نرمی کا عنصر بھی۔ جب وقت کا لگا میل سیال درانی کے ہاتھ میں تھے، تب وہ فرعون بن بیٹھا تھا۔ اور فرعون کے دل میں نہ نرمی تھی نہ صلہ رحمی۔ اسے یاد تھا آج سے 2 سال قبل بالکل انہی دنوں جب انسرا شیرازی سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، وقت پلٹ کر جیسے انہی لمحوں کی گرفت میں لے جا چکا تھا۔ بھئی آجزا کب آئے گی وہ تمہاری نک چڑی سہیلی جس کے آس میں تم نے مجھ پر لاتعداد پابندیاں عائد کر رکھی ہیں؟ آنٹی دیکھ رہی ہیں اس لڑکی کو، بس میری برداشت ختم میں کھا رہا ہوں کیک۔ بھلے تم بعد میں بیکری سے لاؤ پھر دوبارہ بیک کرتی رہو پھرو، اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے جیسے ہی ٹیبل پر دیگر اشیاء کے ساتھ سجے کیک پر دھابا بولا۔ عائشہ خونخوار بلی کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ خبردار سیال بھائی، جو آپ نے اسے چھوا بھی نہ، میں ہرگز آپ کے عہدے کا لحاظ نہیں کروں گی۔ جس کا رعب ہے اس شہر اسلام آباد پر، یہ کیک انسرا کے آنے سے پہلے نہیں کٹ سکتا۔ سیال نے اسے تادیبی نظروں سے دیکھا، پھر تیور بدل کر اس کے دھیان بٹانے کی صحیح کہی تھی۔ تم کال کرو یار اسے، عین ممکن ہے محترمہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور بیچاری فوت شدگان میں شامل ہو گئی ہے۔ تم خود خواہ کیک خراب کر رہی ہو۔ اور اس کے انتظار میں بات ایسی تھی جس نے سیدھا عائشہ کے دل کا نشانہ لیا۔ وہ اس لمحے باقاعدہ جھگڑ پڑی تھی۔ شرم نہیں آتی آپ کو سیال بھائی، جوان لڑکی کے متعلق منہ پھاڑ کر ایسے کہتے ہوئے؟ پتہ ہے بیچاری کی ماں پہلے ہی وفات پا چکی ہے، انکل اس کی وجہ سے جیتے ہیں گویا۔ سوری محترمہ، مجھے اس المناک حقیقت کا علم نہیں تھا، ورنہ میں ایسی گستاخی نہ کرتا۔ اچھا کال تو کرو اسے، وہ نہ روٹھے پن سے بولا۔ میرے پاس اتفاق سے کریڈٹ نہیں ہے۔ عائشہ کے جواب پر سیال نے اسے بے دریغ گھورا۔ کنجوس لڑکی، میں جانتا ہوں تمہاری مکھی جوس عادت کو۔ خیر یہ لو سیل، یہ پتہ کرو اس کا۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے اپنا سیل پیش کیا۔ اسے 1 گھنٹے بعد ڈیوٹی پر پہنچنا تھا۔ عائشہ نے دانت نکالتے ہوئے سیل فون لے کر نمبر ڈائل کیا۔ اس سے قبل کہ کال ریسیو ہوتی انسرا خود وہاں چلی گئی۔ السلام علیکم اینڈ سوری فار لیٹ۔ راستے میں رش بہت تھا، قسم سے۔ اس سے پہلے کہ عائشہ اس کے لیتی، اس نے خود صفائی بیان کی۔ کیا لائی ہو میرے لیے؟ جلدی بتاؤ، مہنگا تحفہ ہوگا تو ہی جان بخشوں گی، ورنہ سزا تو ملے گی۔ عائشہ نے خوبصورت پیکنگ میں لپٹا گفٹ پیک جھپٹا۔ انسرا ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئی۔ اس نے ڈیجیٹل پن پر چمنوں باغ سب ہنس پڑے، گل مسکرائے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اچھا تو آپ ہیں مسز انسرا شیرازی، جن کی وجہ سے ایس پی سیال درانی کو بھی حسب توفیق عزت افزائی میں نہیں مل رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ کر بڑے انداز میں گویا ہوا۔ شوخ و ڈیشنگ لہجے انداز، اس کی دبنگ شاندار رعبدار شخصیت تو بالکل برعکس غیر سنجیدہ تھا۔ انسرا تو حیران رہ گئی۔ تشریف رکھیے مادام، کھڑی کیوں ہیں؟ اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتے وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ انداز میں اتنا عاجزی، اس قدر انکساری تھی کہ انسرا گڑبڑا سی گئی۔ وہ بہت تعظیم سے کرسی پیش کر رہا تھا۔ فوت سیال بھائی، کبھی تو خود سیریس ہو جائیں تاکہ ہمیں لگے آپ واقعی ایس پی صاحب ہیں۔ عائشہ ہنستے ہوئے مداخلت کر گئی، پھر انسرا کے حیران پریشان چہرے کو دیکھ کر ہنسی کے دوران بولی تھی، انسرا یہ سیال بھائی ہیں یار، وہی ایس پی صاحب جن کی گاڑی سے امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور یہ امی کو ہاسپٹل لے گئے تھے۔ وہیں سے جان پہچان ہوئی جو مامی کی محبت کے باعث اس گھریلو
घरेलू तनखे पर मोहब्बत का बाइस बन गई। ओह, तो गोया ये जख्म लगाकर फोकरी के बड़े माहिर हैं। गुड। अंजला का लहजा जाने क्यों दरश्त हो गया था, और शायद उसे अजनबी की शख्स की इतनी बेतकल्फ़ी ग्रां गुजरी थी। आपके लहजे अंदाज में बहुत कड़वाहट है अजीज़ी। खैरियत, वैसे ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम सहम के रफू गड़ी के आदी हैं, वरना आज ज़्यादा लोग सिर्फ घाव लगाने वालों में शुमार होते हैं। वो भी संजीदा हो गया था। अंजला ने तीखी नज़रों से उसे देखा। अगर आप इतने मसीह हैं तो फिर घाव लगाने वालों में क्यों शामिल होते हैं? उसका लहजा उसके नज़रों में की तरह तलख होता था। उससे अपने ख़ानदान से नफ़रत थी, जिसने उससे उसकी माँ छीन लिया था। सफाकी ज़ुल्म व बर्बरियत की एक अलमनाक दास्तान रकम थी उसके माजी में। मैंने ये घाव दास्तां नहीं लगाया था मुहतरमा, और जिन्हें लगा उन्हें तो मुझसे कोई शिकायत नहीं। आप खामखा नाराज़ हो रही हैं, वाज़ेह रहे। आंटी तालत की बेटी आप नहीं, आयशा खातून है। सयाल हनूस पुरसकून था, मगर उसका लहजा अंदाज अब के ज़रूर कड़ा था, जैसे उसकी तबीयत साफ़ करने का तय कर लिया हो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपके मुंह पर लगने की, समझे आप? अंजला ने का लहजा साफ तकीर अमीज़ था। स्याल दरानी को शदत होकर है क्या? आप हद से बढ़ रही हैं मोहतरमा, तमीज़ से बात करें। उसकी तेवरी अलमोर मखसूस अंदाज छलक समेट लाए। तो लहजा दंग और दबंग और सर्द हो चुका था। सूरत हाल की तब्दीली ने तलत बेगम और आयशा के साथ उसकी बहनों को भी खाइफ कर दिया। तभी बड़ी मुश्किल से दो मुश्तल अफराद को अलग किया गया। क्या हो गया है बेटे? कम डाउन। तालत बेगम सयाल दरानी को थपक रही थी, जिसकी आंखें हर लम्हे सुर्ख होती जा रही थी, मगर खुद पर सबत के होंठ भेजे रहा। तो फिर वह तकरीब इतनी शानदार और जानदार नहीं रही थी, सिर्फ उस तलखी के बायस। ये ड्रेस स्पेशल तुम्हारी बर्थडे के लिए बनवाया है, तुमने बताया ही नहीं कैसी लग रही हूँ मैं। सयाल दरानी की बांसवत अंजला ने उसके मामले को सर पर सवार नहीं किया था। जब वो कुछ देर बाद सब कुछ फरामोश किए हंसने मुस्कुराने लगी थी। बिल्कुल पाकिस्तानी झंडा लग रही है। सयाल ने उसकी सर्ब्स पैरों तक आने वाले फ्रॉक और उस पर हुए खूबसूरत सिल्वर काम का निशाना बनाकर दांसा जुमला कहा था। अंजला ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। अंजला ने खुद से निगाह कर बदल लिया का जाविया बदल लिया। मैं चलती हूँ आयशा। अगले आधे घंटे में वक्फे से जब भी उसकी चाल पर नज़र उठती, उसे उस अपनी जानिब की ही मुतवज्जा पाकर उसका मूड ही ख़राब हो जाता कि एकदम वापसी का इरादा बांधती। खैरियत यूँ अचानक? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? आयशा हैरानी से उसे देख रही थी। बस मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। खुदा हाफिज़। वो बैग उठाए फ़तन न बाहर निकल गई, मगर उसका सामना फिर से सयाल दरानी से पोर्च में हो गया। आइए मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको, उसने खुद से मुखातिब किया। अंसला ने अनसुनी कर दी और आयशा से मिलकर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करने कर लगी। तभी सयाल दरानी ने पेश कदमी की थी और उसके मुकाबले आकर उसे मुखातिब कर लेता। आप शायद खफा हो गई हैं मुझसे। अंजला ने गुस्से की ज़्यादती से उसे घूरना चाहा, मगर उसकी लो देती नज़रों ने उसे फोकस अपने चेहरे को पाकर गोया ताव बुलाते हुए छिंचला कर रह गई। मैं अजनबी लोगों से क्यों खफा नाराज़ हूँ कि जोंचले पाड़ने लगी। और मिस्टर आप एक बात और, मुझे ये बेतकल्फ़ी बिल्कुल पसंद नहीं। उसके मुसाफिर एक बड़े हाथ का जितलाती नज़रों से देखते उसने तलख सीट से कहा और गाड़ी में बैठने के बाद स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता हवा से दूर होता देखता रहा। आप कब तक वापस आएंगे पापा? आफाक शरासी के बिजनेस के सिलसिले में इंग्लैंड रवानगी उसे मज़दराब में मुब्तला कर गई थी। पूरा एक महीने का टूर था। ज़ाहिर है उस दौरान उसे हवेली में रहना था। हवेली जिसके आम मकीन उसे एक आंख भी नहीं भाते थे। अगर मुमकिन होता बेटे तो मैं आपको साथ ले जाता, मगर आपकी एग्ज़ाम सर पर हैं। आफाक शरासी ने उसका थपा कर गोया समझाने की कोशिश की। वो गहरा सांस भर के रह गई। उन्हें नहीं बता सकती थी कि वो ज़दरा खतून और बाबा साईं के दिल शकाफ नज़रों और तंसिया का मुकाबला नहीं कर सकती थी। आपकी शावीज़ से तो खूब दोस्ती है ना बेटे? मैंने शावीज़ की खुसूसी ताकीद की है कि वो आपको ख्याल रखे। उसकी फ़िक्रमंदी और गरेज रियासत को महसूस करते हुए वो उसे बहलाने की सही कर रहे थे। पापा मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती हूँ। एक माह के लिए आप मुझे हॉस्टल छोड़ दें प्लीज़। उसके इल्तिजामीज़ लहजे पर आफाक शरासी परेशान मुतफ़िक़ नज़र आने लगे। बेटे बाबा साईं कभी नाराज़ी नहीं होंगे। दिन तो तकरीबन आपका सफ़र में और कॉलेज में गुजर जाएगा। रात की ही बात है। उन्होंने उसे फिर बहलाया। अज़हर हर खातून के तो वैसे भी ताने नहीं थमते थे। उनका ख्याल था वो औलाद में तफरीक करते थे। जो हैसियत और अहमियत अंसरा की थी वो शावेज़ या फिर रानिया की नहीं थी। शायद उनका ये शिकवा किसी हद तक बजा भी था। अंसरा उनके पास नाज़नीन की निशानी थी, उनकी मोहब्बत का जीता जागता सबूत। वो पहली औलाद, वो उसके लिए बेहद एहसास थे, बेहद जज्बाती। ये सब अपनी जगह मुस्लिम था, मगर वो औलाद तो तफरीक के कायल थे। वो नाइंसाफ़ी की जब भी नहीं चाहते थे। उनके
से वाबस्ता रिश्तों को शिकायत या तकलीफ पहुँचे, वो ज़िंदगी में तवाज़ुन के कायल थे। जब इंसराद को किसी न किसी तरीके कायल करके गाँव ले आए थे, शाम को उनके बाबा साईं के कमरे में तलबी हो गई थी। बैठो आफाक, इस मरतबा बहुत अरसे बाद चक्कर लगा रहे हो हवेली का। जवाब में उन्होंने कारोबार की मसरूफियत बताना शुरू की तो बाबा साईं की नज़रों में हल्की सी तलखी और तपिश एक साथ दर आई। आफाक शराजी, तुम्हारी महबूबा को भी मरे हुए बरसों बीत गए, मगर तुम आज भी उसकी यादों के हसार से नहीं निकल सके। नाकाम नामर्द हो वो आदमी उस जो माजी की गिरदाब में दांस्ता भिगता रहता है। तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारे यहाँ मुंतज़िर रहते हैं, बस तुम पहली बीवी की औलाद को सीने से लगाए उसकी यादों में गुम रहते हो। ऐसा नहीं है बाबा साईं, मैंने बार बार हदसा से कहा है वहाँ जाकर रहने को, मगर आप गवाह हैं, आप वो कायल नहीं होती। मेरे कारोबार की नीयत ऐसी नहीं कि सब छोड़कर यहाँ बैठूँ। वह जैसे जज्बस होकर वजाहत और सफाई दे रहा था, उन्होंने जवाबन नकुवत से सर झटका। खैर, ये तुम दोनों का ज़ाती मामला है, मुझे तुमसे इस वक्त कुछ और अहम बात करनी है। उसका अंदाज़ खसूसी था। आफाक को अपनी पूरी तवज्जो उनकी जानिब सर को मरकोज़ करनी पड़ी। एहसान रवानी ने अपने बेटे सरार दवानी का रिश्ता डाला है। तुम्हारी लाडली के लिए लड़का बहुत काबिल है, शहर का पढ़ा लिखा बड़ा ऑफिसर, हर का कोई जवाब नहीं बनता। उनका लहजा जितना पुरसकून और मुतमिन था, आफाक शराजी के हिसाब को उसी कदर शदीद धचका लगा था। क्या कहा आपने? अनकार का कोई जवाब नहीं बनता। वह जैसे सदमे से गंग होने लगा। बाबा साईं ने नाराज़ी से आलम में उनका ये गुस्सा गम मुलाहिजा किया था, फिर उसी तेज़ अंदाज में बात आगे बढ़ाया। उसमें उन्होंने क्या है? तुम ये कारनामा बहुत पहले अंजाम दे चुके हो। उनकी लड़की उठा ली थी तुमने, इज्जत को मिट्टी में रोला था। वो लोग तो फिर इज्जत से ब्याहना चाहते। उनका लहजा ताव खाया हुआ था और काटदार था। आफाक शराजी को कंद छड़ी की मानित काट के रख गया। पुराने किस्से नहीं दोहराए बाबा साईं, ज़ख्म चलते हैं मेरे। किस्सा मुख्तसर ये है कि उन लोगों ने इनकार करते हैं। वो जैसे भराई हुई आवाज़ में बोले थे। बाबा साईं का पारा चढ़ गया। तुम्हारा दिमाग आज भी ख़राब है आफाक। दुश्मनी की अब वो आग जो तुमने सुलगाई थी, मुझे ही बुझाना भी होगी। तुम लड़की का रिश्ता देकर ये लड़की है भी उन्होंने की सगी सवित्री, उन्हीं की बेटी की औलाद है। असूलन उसे वहीं पहुंचना चाहिए। उनके सफाक लहजे में सिवाय नफ़रत के कुछ नहीं था। आफाक शराजी ने बेतहाशा ज़ियत से गुजरते हुए अपने बाप को एक नज़र देखा, फिर कतई और दो टोक अंदाज में बोले, मैं मासरत ख्वाह हूँ बाबा साईं, अपनी बेटी की कुर्बानी पेश नहीं कर सकता। जिन्होंने अपनी बेटी को अपने हाथों मौत के घाट उतार दिया, और वो मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक करेंगे, अंदाज़ा तो होगा आपको। उनके सर्द लहजे में तंज भी था और तलखी भी। बाबा साईं ने महज कारा भरा, हर साल पानी के झगड़े पर हमारा और दरानी खानदान के कई बंदे भड़क जाते हैं। ये खूनी जंग कब रुकेगी? इत्तफाक फ़िलहाल मामला मुलाजमा की खोसी पर मौक़िफ़ है। खुदा न ख़ास्ता कल को मामला संगीन भी हो सकता है। ये वक़्त मामला फहमी का है, ज़रूरी नहीं वो लोग गलत इरादा ही रखते हों। अब के उन्होंने रसान और नरमी से बात समझाना चाहिए। आफाक शराजी के चेहरे और आंखों के कर्ब दो चंद हो गए। मैं उनके किसी मामले या सोच का गवाह नहीं हूँ बाबा साईं, बस इतना चाहता हूँ कि मैं उस आजमाइश की ताकत नहीं रखता। तो आपसे इतनी गुजारिश है कि ख्याल रखिएगा। मैं 20 साल पुराना ज़ख्म भी आज तक रस्ते महसूस करता हूँ। नाज़ीन के बाद अंजला मेरा कुल मता है, उसकी अमानत और निशानी। मैं कम अज़ कम उसे दुश्मनों को सौंपने का सोचना नहीं रखता। वो बाप को साफ जवाब देकर वहाँ से चला गया। 1 माह के लिए इंग्लैंड ऑफिशियल टूर पर वो नहीं जानते थे तब तकदीर के नसीब में क्या दर्ज किया हुआ था। उनके जवाब ने हालांकि बाबा साईं को चिराग पा गया था, वो खोल गए थे। जब भी उसी वक्त बेटे को जतलाने से भी बास ना रख सके। चलो, तुमने आज ये तो माना कि ये लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ है, उसकी तवज्जो ये तुम अज़ार और उसके बच्चों के भी हक तलफी करते रहे, मगर तुम्हें कभी एहसास ना हुआ। ये ऐसा ताना था जो बाबा साईं ने भांजी की मोहब्बत में बारह उन्हें दे चुका थे, जो 100 मरबा ज़मीन नाम लिखवा कर ब्याह कर उस तहलीस पर आई थी। ज़ाहिर है उन्हें वही अजीज़ हो सकती है, ना कि वालिदैन की इज़्ज़त को धब्बे लगाकर मोहब्बत और सुरखरू करने वाली नाज़ीन की बेटी की हैसियत से उन्हें कभी पोती को भी शफ़क़त और मोहब्बत के काबिल नहीं समझाता। वह ऐसा करते वक्त हमेशा ये भूल जाते थे कि वह सिर्फ नाज़ीन की नहीं, उनके बेटे की भी औलाद है। अंसला के साथ होने वाली हक तलफी ने आफाक को अंसला के लिए इस तरचा हनास कर दिया था। बाबा साईं का ताना एक लंबी बहस का मतकाजी था। ये बहस वो पहले भी कर चुके थे, मगर हासिल वसूल कभी नहीं हो रहा था। जब भी उन्होंने इस
اس مرتبہ وہ خاموشی کی بکل ماری۔ اس بات سے وہ بے خبر کر ان کی یہ چشمہ پوشی بابا سائیں کے دل میں ان کی جانب سے شکایت و ناراضی کو بڑھا گئی ہے، جس کا کوئی شدید و عمل بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور وہ رد عمل محض 8 دن کے بعد سامنے آ گیا تھا۔ ابھی بلوایا ہے اسے اسی وقت۔ انزلہ حیران شدت سی ڈرائیور کی شکل دیکھ رہی تھی جو اس سے فوری لانے کے آرڈر کے ساتھ آیا تھا۔ چھوٹی بیبی جی چھوٹی بیبی، بڑے سائیں کا حکم ہے کہ ابھی تشریف لے آئیں، پیپر دینے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ دراصل ایمرجنسی ہو گئی۔ ڈرائیور کو وضاحت نے انزلہ کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں بھار دی۔ وہ قطعی سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا فیصلہ کرے۔ اس کا اتنا اہم سیمسٹر تھا، وہ کیسے کینسل کر سکتی تھی کہ اسی پل اس کی بیل پر دادا سائیں کی کال آنے لگی۔ ان سے نہ سوچتے چاہتے ہوئے بھی کال کی ریسیو کرنی پڑی۔ السلام علیکم دادا سائیں، دیکھو لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ ڈرائیور بھیجا ہے، میں نے پہنچتا ہوگا تمہیں لینے، فوری آؤ سمجھی۔ ان کا لہجہ بیگانگی اور تلخی سے موئے ہوئے تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی تحقیر آمیز انداز میں مخاطب کیا کرتے تھے۔ یہ برفیلا تغافل اس کی ذات کے اعتماد کو توڑ کر رکھ جاتا تھا۔ لیکن وہ دادا سائیں، ابھی میرا سیمسٹر، بکواس بند کرو چھوکری، ہمیں انکار کرنے کی جرأت آج تک تمہارے باپ کو بھی نہیں ہوئی۔ تمہاری یہ ہمت۔ ان کے لہجے میں بلا کا زہریلا پن اور فرعونیت تھا۔ وہ احساس اس ذلت سے سن کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے دادا سائیں، میں آ رہی ہوں۔ وہ بے ادب تھی نہ گستاخ، وہاں ناپرست ضرور تھی، مگر یہاں انا کا مظاہرہ کر کے وہ اپنی ماں کی ازنو کردار کشی اور باپ کی تربیت پر حرف نہیں آنا چاہتی تھی۔ جب بھی خون کے گھونٹ پیتی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی اور باپ کی تربیت پر حرف نہیں لانا چاہتی تھی، جب بھی خون کے گھونٹ پیتی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی، واپسی کے سفر کی اس کے ذہن میں جوالا مکھی بکتا رہا۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا مستعد گارڈ عقابی نظروں سے اس اطراف کا جائزہ لیتا، رائفل کی لبے پر یوں گلیب رکھے بیٹھا تھا جیسے ذرا سا خطرہ محسوس کرتے ہی آگ دگانا شروع کر دے گا۔ صورتحال کے بگاڑ کا اندازہ اسے بھی ہو گیا تھا، مگر وہ وجہ سمجھ سے بہرحال قاصر تھی۔ گاڑی اسلام آباد کے شہر اور مسافت کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ اب تو پکی سڑک کا ساتھ بھی چھوڑ گیا تھا۔ اب بیچارے کے پہیوں کے نیچے کچی، تنگ، ناہموار اور جگہ جگہ سے گھڑوں سے مرین گلی نما سڑک تھی۔ گاؤں کے پاس چاروں طرف کھیتوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا، یوں جیسے مکانات کھیتوں کے سرسبز ہزار میں مقید ہوں۔ ان کی حویلی گاؤں کے اختتامی سرے پر تھی، جس سے آگے نہر کی حد بندی تھی، پھر دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا تھا۔ گاڑی حویلی کی بلند پھاٹک کو کراس کر کے پورچ میں جا کھڑی، اس کا سفر بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ وہ ملازموں نے جو شاید اس کی منتظر تھی، دائیں بائیں اسے گھیر کر اسے اپنی معیت میں دادا سائیں کے کمرے میں پہنچا رہا تھا۔ وہاں بھی جیسے اس کا انتظار ہو رہا تھا، دادا سائیں کے علاوہ وہ عذرا خاتون اور اس کے چاچا سائیں اور شرازی موجود تھے۔ بیٹھ جاؤ لڑکی، اور ہماری بات ذرا خاطر جمع کر کے سننا۔ دادا سائیں کے انزل سے خشک ترش انداز نے ہمیشہ کی طرح اب بھی اس کا حل خشک کر لیا تھا۔ وہ ان کا سامنا کرنے سے اتنی خائف رہا کرتی تھی کہ پاپا کے ساتھ مستقل شہر رہائش اختیار کر لی تھی، مگر اس کا معصومانہ اقدام یہاں نفرت و باس کے بہت بڑی خلیج ڈال گیا تھا۔ حویلی کے ہر چھوٹے بڑے افراد کے ذہن میں یہ بات پٹکتی تھی کہ وہ صرف افاقی چہیتی اور باقی اولادوں کے حقوق پر سانپ بن کر قابض ہے۔ عذرا خاتون کی آنکھوں میں تو اسے سامنے پاتے ہی چنگاریاں پھوٹنے لگتی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارے بھائی شاویز سے ساتھ والے دشمن قبیلے کا ثبوت بھڑک گیا ہے۔ وہ لوگ تیرے اکلوتے بھائی کی جان کے دشمن بنے خون کے پیاسے پھر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بچے کی جان بچانے کا دوسرا متبادل راستہ موجود تھا، جب ہی ہم نے خود شاویز کو کہیں چھپا دیا ہے اور دشمن پر یہ ظاہر کیا ہے کہ قاتل مفروض ہو چکا ہے، اور اب خون بہا میں قاتل کی بہن کا نکاح مقتول کے بھائی سے ہوگا۔ بستیوں اور قبیلوں میں یہ روایت اڑل سے چل رہی ہے۔ عورتیں مرد پر قربان ہوتی رہی ہیں، تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ آج 6 دن ہو گئے ہیں اس قتل کو، بڑے مشکل سے یہ معاملہ طے پایا ہے۔ ہم نہیں چاہتے تمہارا انکار اسے دبو دے۔ تمہیں ہمت اور حوصلے سے یہ قربانی دینی ہوگی۔ محض چند فکروں کی کہانی میں اس کی زندگی فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ ظلم کی ایک اور داستان رقم ہونے جا رہی تھی۔ وہ دادا سائیں کا خشونت برستہ، بے رحم اور قہر دراب لہجہ اس کے ساتھ سن کر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا تھا کہ اسے مصلوب ہونے کا حکم سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ بہلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب اس کے اپنے تھے، سگے تھے، کوئی اس طرح بھی کرتا ہے؟ وحشت اس کے انداز زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑاتی پھری۔ خوف نے اس کے انداز پر پنجے گاڑ دیے تھے۔ دادا سائیں حکم صادر کر کے چلے گئے تھے۔ وہ پتھرائی ہوئی بیٹھی رہی تھی۔
मियां मौजूद किसी चेहरे पर नरमी थी ना अपनाई थे, उसके बावजूद वो जिंदा दरगोर हो जाने के खौफ से सहमी एक एक के आगे गड़गड़ा रही थी। ऐसा मत करे चचा, सही अल्लाह का वास्ता है मेरे पापा को बुला दे। वो यहाँ की पैदावार की भले भी थी, मगर रवायत की सफाकियत और बरबराई से कहा जरूर थी। जानती थी कि अगर इस रास्ते की भेंट चढ़ा दी गई तो फिर मौत को तरसती रह जाएगी। ऐसी कितनी ही जिंदा दरगोर और दुश्मनी की बलि चढ़ने वाली लड़कियों का इंजाम तो वो अपनी आंखों से देखकर और कानों से सुन चुकी है। सबसे ज़्यादा उसके पापा खिलाफ थे इन रस्मों और रवायतों के, फिर उसकी माँ रवायतों और अपने जरात सफ़त दरिंदों की झूठी अना की भेंट चढ़ चुकी थी। अपने इंजाम ने उसकी रूह की लड़जा दिया था। अम्मा आप समझाएं दादा साईं को, मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, मुझे। उसकी बात अधूरी रह गई। नफरत इंतकाम की आग में बरसों से जलती एजार खतून ने तलमला कर उसे एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर इस तरह मारा था कि वो उल्ट कर दूसरी जानिब के जा खड़ी। वो चाचा साईं की तरह उसकी फरियादों पर चुप करके बाहर निकली थी, बल्कि अंदरूनी नफरत को शिकार करने का मौका भी नहीं गवाया था। किसी कुतिया की जनी घटिया औरत, तेरी औकात यही थी कि तू इस तरह मेरे बेटे पर नवारती जाती। समझ, इस तरह तेरे और तेरी माँ के गुनाहों का कुछ कफारा अदा हो जाएगा। पहले उसने मेरे हक मारे थे तो आ गई मेरे बच्चों को डसने, तुम आ गई मेरे बच्चों को डसने। इकलौता बेटा है मेरा, मेरी नस्ल का अमीन, उसे बचाने को तो मैं तेरी जैसी लाखों बच्चे भी पलक झपकते में कुर्बान करने से दरेक ना करूँ। ऐसी फिरौने तैसी बेगानगी और नफरत के वो कांप उठी। उनके पैरों की ठोकर जो उसके सर पर लगी थी उसकी आंखों के आगे अंधेर भर गई थी। एहतजाज हो या फिर दफा का अंदाज, उसकी बहरहाल कोई हद ना थी। इंसला के एहतजाज या फिर दफा का सर इस अंदाज में कुचला गया। बदशदत और तशद गना उसने फिर ज़ुबान ही खोली। वो जान गई थी कि अब इसका उसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। उसे 24 घंटे हुए थे उसके कमरे में भूखे प्यासे बंद हुए जब उस को दादा साईं का पैगाम पहुँचाएगा। साथ में उस नाम नहाज शादी के कुछ लवाजमात भी अदा करने का खेल खेला गया। सुर्ख व धकता लिबास, कुछ जेवरात उसे आवान किए गए थे। उसने उनका आंख उठाकर भी किसी शय की तरफ नहीं देखा था। किसी ने इसरार भी नहीं किया था कि ये ज़रूरी था भी नहीं। वो 2 दिन से जिस स्याह लिबास में थी उसमें निकाह पढ़ाया गया और उसी में उसे रुखसत किया गया। और वो दिन पहले उससे पर यह फ़र्द जुर्म जिस वक्त आयद की गई उससे पहले उससे उसका सेल फ़ोन छीन लिया गया। वाज़ा थी, वहाँ कोई नहीं चाहता था वो अपने वाहिद खैरख्वाह और हमदर्द बाप से रब्ता करे। उसमें क्या शक था कि वो अपनी जान पर खेल कर भी उसे अपने इस आजमाइश से बचाते। कितना तड़पी थी वो उन 24 घंटों में बाप से रब्ता करने को। आखिरी लम्हा तक वो खुद को इस तरह रवायत की भेंट चढ़ाने से बचाने की सही में गड़गड़ा कर खुदा से इल्तिजा करती रही। मगर अब को जाने क्या मंजूर था जब ये होने को कोई टाल नहीं सका और वो पिलाकर कुर्बान गाह पर चढ़ा दी गई थी। तो ये था आज के नॉवल के फर्स्ट पार्ट का। इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट का एग्जाम होगा कल। आप जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब में चैनल आंसर पे बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।